Akora Mousri quoi. Voilà donc aywa marimu radio soninkara.com trinkandanonga oda hasukunyi tibani sutondi jamu kadi soni gondi gaminya niti ewa nyakabe galungono agame kasunkulenya oga banta sa honne kebe to muku giloga wala video dinga oga muka sefakhanunga moy megari lenki oda ga taxunu ewa nokube geni banjul de ben nga oga tin nokube nga foire fiso 2020 oda Allah subhanahu wa ta'ala tiga odi mama agri lenko koya parce que sino fili lenko ga kota duku banta bisima sowen fo fanan daga hakunya da fina parce que gona soni ko su sowole ko gari meni jamanu kutumi aso en fana daga ewa gambian ko finada Allah du présenter soni ko kube ga ntontu kembere khadi e diga mu be ga makat soni ngara ewa nautu gambi soni ko mali soni ko mauritanie soni ko ewa gambe guinée ko fili soni ko aro kube giri diaspora nga bismillah ewa kusante ge wala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kafa ora Allah tiga ora Allah mama akemno tiga nenga kawa lenkino maga sawe no nyahale nyai ado kontanie kata mare menchia hakke suga o trengana ke watiya arango hayni ke watiya kamare menyani banda kusa safone nancare gambia ngana ko anda jamane nyani nancare chammo mbunda wulli alhamdulillah o tawontenga sere kunda be gani bundu awa kiani lenkino maka nyahale no sewe nyai oda radio dambe fm oda soninkara.com nasimake radio nkani radio nkai radio khasinyani soninkara radio nkahanani kiai soninkongara anomi na koi nanya hoyi yagara khronga wat na mencho kan tattaqe wati 24/7 wat na mencho anaraga mangara masalan tankitano hondi yo alhamdulillah akhi angadin tenni kebe alinginda buru inchota nyahalta in kontani o kullenki sereng na nyahali mo ko ne kharangani khadin chiti kembal lengo ko khati ne kharo chiti surtout nyahale ngaro so minum ko be yo kiani o do mo run ko ni o de bugu mum ko ni dama minum ko ni no president ko ki ngani president Adama Barrow Kadija Lorame no president ko ni vice president ki ngani Mohamed Moussa Ndiaye ora tiga ora mama ona sagona Abdurrahman Silla ko ni ki ngani Mali president ona sage ona Jabira ko ni Isa Jabira ti Dakaro taxenga Senegal president ona sage ona murtani president ko nyike ngani yo haba abule bubu gandega ona tiga ona mama ti gandega mahandumbe kena ginora gina ko akiri president ko nyike ngani silanga ado amerique ado guinée bissau sonungo i president su kunyi drame ado subun khatinchu ona khayminu kunyi khajangabu sisenu kamaranu alhamdulillah sumarenu ora ati ora khamama ti khado tenga jabatenu jarite kabanu ti khado tenga soningara sikendi ti hanke nga soninkara daga kanen nogondi di hanke nga soninkara imra utenga nandoga sokebe do mekebe nogondi ombuga nogondi inshallah kiani kuinde nga hana nati khala ngani nyawala ngulusu ci tokonga aro tungal lemen ci tokonga yo yam pay murna so ora be sukunyi antoko tanjamunga mashallah yo banta sa gonne ko gana anki mutir len ko gana kusantogo ona simelo yimme kapalla ma o fa ba o men jange kingni alaji Abdurrahman sa gonne ona kunyi ona tadanga gambi ngonga la dimbayani kammo alo gambi sun kammo yo lenki o tinanti sonu kondiga mele ti nyakamal lu kunu ko meselu nyaiga e wa khabila solo iga khabila lippi lenki min diga muna makat sonu ko angir ke festival wori jamanu tumina me wori oga surejo kebeno kabila sudire berna kanta sonu go nya soro kule simenet akunna ket kende ber soro nagir ma jam fandu ni biyo kutinari kenni fitana min diga mena makat sonu kalum parce que akun solindaro han kawo olipi min diga mena makat alhamdulillah anga interni kebe ajabe ngabe ngoma oga kebe to oga konno sabuna habane me nganai birena ambire no hondi soro tammi gara me kaho place barenga anga tanna son mukusugo ni sago tabalin kamma wasankhani bakami bo sabuna o biruga tawnu me kamma osunta simmaye on ta hakle on ta mireye yo khanga waro katu gemme hakka sey na ken chabu o so katu gemme na ngemu masalan gondi masalan tade o katu na karandi sorongo famu ngiaki me konno sonun kon nangani kengani
e ke fiso sino hillisu oga menyini nke maka adangi sino ku hilli menyen no hondi an khawa ona here kutwa anya harga nyana kaso ma kaso hillisu sonunko jamanu kutu mekke sunnan ta wona hego koyme aga hiti nan changa nan choy nan chogo na gumburun kari na millionun defense o kanunga o yan kharondo o yegendo henga oga kalsi berono o tulun no hondi oga ni VIP nke maka kenno maka hoyo ma krosia siri ogna krosi kubinuga VIP ga saka VIP kamma kulla way kompontu gana kharsibe ogarno VIP no gonde kunna hoso sonin kare na sonin kara golli tambe na bugo sonin kara wara ga kana anda sere ba tor togo ka sonin ko santege hoga kuyuru maka an sefede yebo aha sa holle hoga kuyuru maka ora kunya wona daga nyage oni kawmei oni kinu kunga ona kompento kuna ngani wuruban suga di kamero ho ero kamero ho dala ina sa no gonde kullaway comportement to nduda ngani tongo harsa siga iti sira wala gane qobenta gi tongo ken ngi ma sonu gonda ken no gondi kita khaslogi kapame milo njate be garno festival no gondi ken milo njate ona cheki ona tagano obanna no ku ina wa traini no dema o khasbe bagani o khasbe nyaga man ca kunanga o khasbe wutom o badano kuma kha o ken kalsi kawmei ona arjon ka sigindi mona banque sigindi mona kharan ko be sigindi mona telen ka sigindi mona ekolon ko be sigindi sonun ko nga yagal ko ndi ken sonun ko nya khalle fi sura ka sara ka ken doma kushino karagi masino tu masino nyeri sonun ko no kitanyo mini mane khayna nti kani sonun ko ngara fiso dabari ida kya dabari ya ganya ta go mancenga soronga hayni an min khay sa holle nge magata obananu ku ona tray ona medema ina ngolli sonun ko wallahi tunganyu ko suga ta go jamanu ku tumino ko na hata minira sonun ko ina khalsi mba ya kinna ga ta to yanke ministre suko tawu itere kala sonongo nyage ka to ko na kala suko to ka kinniya député no kumunya ni o ko mi président min khay o mi ministre na min khay o mi ko na min khay o na utona kinniya ka suko jamane kino wonni ka sire su ti sonongo nya kan to o to suko jamane kuno wonni gati o to sire nyi sonongo nya khalleni kendo ku sonongo har so ko ma bontenni telen ganto ma kha hari junior no gondo ya lagarni khannen ju halle bandi ga minti mandini ya o khise go maka to ni alaji haruna ga go maka amerique france ya o kuni tong atigi verso ni kimor mo be an ko sellinga manya tong yille ngara kare tong sellinga manna ana duna su wulu tong kay mi ga la kurkuru mu bakay mi ga na kombola so ni bakay andagi tong est-ce que soni ngemo nyake mo wa o ya kenya o gana daga lolo duna angana daga france tong angana daga amerique tong besu gari do nyanya jati wallahi kawga ko ta kebele mbay diga be ko ngonda ala nyana mudu mamu o ga france kebe territoire no tong fatambini france afrique nan jongano so ni kenya alhamdulillah lori kalen ku khabila ni be do o nyino isunya so o ku nyanda orna ya rew o ku ko est-ce que aga selinga make bo munya kenya ma o ya kenga man ken sar kebe ga no ga manya o ya selinga manga so ni kella way wandi sirenya kurana o halun de munia wandi sere wandi qabila yo kunya kawanten noyi koy mo jate makawa me o wakawo bandenunga o wakawo tuanunga o wakawo gulingarunga so nin kellan da senne mana an kanyi me ga man nan citi nan je kamar katande mana tongo kende promier kembal ko yon garo ku telen kan be gani khalsinya loyi no gondi ka bada wukiniya emission lingo alungo asetu kebe ga lingo ndini on da kende bar ka setra ngana ni to kan ni me konno ku ngati lay oni de ma emission ko na sponsor o lora million to ne kini ko ngon to ko no so kene to ko na hajun da kuya kene so ngem ko na sante ma ga jare kene so ngem ko wallahi ga ko na tele ga no gondi sa honne ana nga kebe ko na to nya konno na golle ni na khbare ni sa honne arjon karubi hukuma gambia rei wala wala sonun kallum nyana milonun te passe ni kunga o mi arjon karunga rei ikhan to yen hajiban ko si so ko sonun kallum nyana arjon kay mai miduran kallenya ni ka bara gele ka yon kan siga o kan sino karagiya abara mar moto ko bara jon ka ke kan sino na ko be kan ngondi
asuke metu garo nyai aka balatina he ajbar ko sisoko o so lungo anga jon kanche telen kanche yani ando so ngabara ya milo utanti aka hanki tema anda gole kede ko yan tugene so yan tugene masuli ku tugene ya go yan ku tugene ya isupa kan kenya maka so ngo ka telen na so ngo ko kharawundi tongo ko yotna ali emission ni mota to ka wure no ku o jallini wande nya o di jallo yimi o jallino yimi ken kempalle o wala ke kawbe war kundu ku jamanu tummi gara menyere an kaw gane bakere yirru wagera mu kana ndi sonu ko mbanno ndo hoda bari il faut de ngira ko batu no ni daru ndoga ku ka ko be niya wala ka ko ku tande sonu ko isinu kana isinu munyi kana golyan kanu munyi oro mun ngiri kalo jinkilen tongo bano nyira ka ho kama tongo kana kame ka ho kanu tamiwa maha luwasi lemun ta kalsin tuwati mu honga inan kompem borondi o ya njarabi alla do hokitana ala kanu la Allah me tongo alaji ganda fariga tiati milo ngan kontunga ina nyim sidi tu juru tammi batte mama fam donc ke pour le moya ken o so ngo awa duna kiyai e kalma nan ke maga e kaw tammen nge maga kame nan maga otolo tammen nge tample otolo nge maga dulle ngal le mundo lem nga tele kaw jinga factory ngoma fo so ngo ona ngulu ko kamma so nun kel lawayi créer factory khasi ngoma yo agabe oro izini munyi oro munna golli setana golli ko kuma gambia re suro hilina izini munyi bakar jawara tamatin factory ngama kawo mon mesir wa golna la oro standing ken alhamdulillah rabbi sun galle men yani sun gibe haqiqa golna na gabe yani man gibe haqiqa golna gabe yani kulli bi haqiqa golna gabe yani kadiba tabi haqiqa golna gabe yani kindi kemme tamuro karawo la ke gamma me karawo la ke gambia est ce que jingile kan ta mata atagandina abena kete malika atagandina murtanika lagineka gine be sawga est ce que Allah wati ni chon doro ngere isni ilawa man ga tarabar ilawa sonu go fona ke sera ngeke na ka sonu gon ngani o ngere bakka fisoyi o do hombo wa ke ko sonu ngani ara bo do ka ko sonu go ho no ya maka o gambe maro su go ni gambe sonu go yartini sasa sonu ga maro ortini ke su yarni gambe sonu go yartini sasa sonu tartini tapi suga tapi ko suga jamane ke gonde songa terra kamma kompo ngana bandalo ci haram pare songo yartini sasa no songo maka mban sigindi no kubani tong yani nat tuwanu su diga men nanti jabu surentudu le trindi sire nyam tong parce que ngana siren trindi sire ana jabu sire nyakina tong lenki nyakamal nuku hakku nyimme be gani nyakamal nu hakula se fin sire suda tong hala Stephen kati seren suka tong parce que sorin karana am farahib hakunya kata fara tong parce que alaba baro ke be le président de la république le anke nyan sa ko anga sefena da tong ko dinantinke tong hanga wa mansa sena habre mo ya alhamdulillah rabbil alamin o ga ngawa ke sanjino biri mo nga ona ko ni président nga bo nyawala woni me jati na ko ngani nyage hetio ay kemfe surunda nyawala woni nyage nyenge maka nyawala mbe nyage mpabara ke ko nyawala mbe nyage nyawala no surunda nyenge nyawala na surunda sonno nyawala na dabar niya nyawala ta burundi ni nyawala ni angra mu gati urwa kenne nyawala ngulwa wagaduga